Annyeonghaseyo yorobun, hari ini kita akan belajar bab 24. Isip sagwa, eneng, bang. Di bab 24, kita akan belajar munbok, tata bahasa ada eryogo, yang artinya untuk, emyon tweda, yang artinya boleh. Ohwi kosakata, kejwa kwalyon ohwi kosakata, kwalyon yang berhubungan, kejwa. Rekening, eneng obmu kwalyon ohwi kosakata, kwalyon yang berhubungan, obmu pekerjaan, eneng bang. Munhwa wa chongbo, munhwa budaya, wa dan chongbo informasi yang akan kita pelajari di bab 24 adalah Hanguk의 eneng bang, Hanguk Korea. Kita langsung masuk ke ohwiil kosakata 1. Kejwa kwalyon ohwi kosakata, kwalyon yang berhubungan, kejwa. Rekening. Eneng, bang. 번호표를 뽑다. Mengambil nomor antrian. Tongchang, buku rekening. Di buku rekening di sini ada eneng, bang. 예금주, pemilik rekening. 도장 stempel, somyong tanda tangan. 계좌번호, nomor rekening. 거래 날짜, tanggal transaksi. 찾으신 금액 jumlah, 찾으신 yang ditarik atau jumlah yang diambil, jumlah yang ditarik. 맡기신 금액, jumlah yang disetorkan. 남은 금액, jumlah yang tersisa. 창구, teller. 창구 teller, 신청서, formulir pendaftaran, 작성하다, mengisi atau menulis, 체크카드, kartu debit. 거주지, tempat tinggal. 증명, bukti, mobile banking, 서류 dokumen. 신청하다, mendaftar. 준비하다, mempersiapkan, menyiapkan. 이용하다, menggunakan. Kita masuk ke munbob il, tata bahasa 1. Di sini ada eryogo. Eryogo itu digunakan ketika kita mengindikasikan sebuah intensi atau tujuan dari sebuah aksi yang kita inginkan ya. Nah, nanti nempelnya di kata kerja. Diartikan untuk. Cara penggunanya gimana? Ketika kata kerjanya berakhiran dengan bacim atau konsonan, kita pakai eryogo. Sedangkan kata kerjanya berakhiran dengan vokal maupun bacim real, kita pakainya ryogo. Contohnya yang konsonan di sini ada ikta, jadinya ilgeryogo. Yang vokal contohnya ada masida, jadinya masiryogo. 만들다, 만들려고. Contoh kalimatnya, 휴가 때 입으려고 어서 사서요. 사서요 telah membeli out baju, ryogo untuk dipakai saat hyuga liburan. 방 청소를 하려고 창문을 열었어요. 열었어요 telah membuka 창문 jendela, ryogo untuk 청소를 bersih-bersih 방 kamar. 주말에 뭘 할 거예요? 뭘 할 거예요? Akan melakukan apa? 주말에 pada akhir pekan. 친구와 놀려고 시내 갈 거예요. 갈 거예요 akan pergi. Sine ke kota, ryogo untuk nol bermain, wa dengan 친구 teman.
Kita lanjut ke Dehwail, percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Nichanan dan juga Enengwon. Enengwon, pegawai bank. Kita dengarkan isi percakapan mereka. 통장하고 체크카드를 만들려고 왔는데요. 신분증과 도장, 거주지 증명 서류를 가지고 오셨어요? 네. 그런데 도장이 없는데요. 그럼 서명도 괜찮습니다. 먼저 이 서류를 작성해 주세요. 그리고 모바일 뱅킹도 이용하고 싶은데 어떻게 해야 돼요? 휴대전화에 은행 앱을 다운로드하면 이용할 수 있어요. Ya, kita dengarkan dan terjemahkan isi percakapan mereka. 통장하고 체크카드를 만들려고 왔는데요. 통장하고 체크카드를 만들려고 왔는데요. 왔는데요 telah datang, Ryogo untuk membuat 통장 buku rekening, hago dan 체크카드 kartu debit. 신분증과 도장, 거주지 증명 서류를 가지고 오셨어요? 신분증과 도장, 거주지 증명 서류를 가지고 오셨어요? 오셨어요, apakah telah datang? 가지고 dengan membawa 서류 dokumen 증명 bukti, 거주지 tempat tinggal, 도장 stempel, dan 신분증 kartu identitas. 네. 그런데 도장이 없는데요. 네, 그런데 도장이 없는데요. 네, iya, 그런데 akan tetapi 없는데요, tidak punya 도장 stempel. 그럼 서명도 괜찮습니다. 그럼 서명도 괜찮습니다. 그럼 kalau begitu, 서명도 tanda tangan juga 괜찮습니다. tidak apa-apa. 먼저 이 서류를 작성해 주세요. 먼저 이 서류를 작성해 주세요. 먼저 terlebih dahulu 작성해 주세요. Lengkapilah atau tolong tulis 서류 dokumen ini. Lengkapilah dokumen ini. 그리고 모바일 뱅킹도 이용하고 싶은데 어떻게 해야 돼요? 그리고 모바일 뱅킹도 이용하고 싶은데 어떻게 해야 돼요? 그리고 dan 싶은데 ingin menggunakan mobile banking juga. 어떻게 해야 돼요? harus bagaimana? 휴대전화에 은행 앱을 다운로드하면 이용할 수 있어요. 휴대전화에 은행 앱을 다운로드하면 이용할 수 있어요. jika 다운로드 mengunduh app aplikasi 은행 bank 휴대전화에 di handphone 수 있어요 bisa 이용할 menggunakannya. Atau kita bisa artikan dari belakang ya. 수 있어요 bisa 이용할 menggunakan jika 다운로드하 mengunduh app aplikasi 은행 bank 휴대전화에 di telepon seluler atau di handphone, mobile phone. Kita lanjut, di sini ada sebuah percakapan lagi. 체크카드를 만들려고 왔는데요. 왔는데요 telah datang, Ryogo untuk membuat 체크카드, kartu debit. 통장이 있으세요? 있으세요, apakah punya 통장 buku rekening? 네. 지난주에 만들었어요. 네, iya, 만들었어요. telah membuat 지난주에 pada minggu lalu. 그럼 은행 창구로 가세요. 그럼 kalau begitu, 가세요 pergilah, ro ke 창구 teller 은행 bank. Lanjut ke barem, pelafalan. Di sini ada hot 받침 plus mom. 받침 tunggal plus vokal. 1.
옷이, 꽃을, 낮이, 밭에, 앞에, 이, 고기, 있어, 깎아, 꽂아. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ohwi, kosakata 2. Neng obmu kwalion ohwi. Ohwi kosakata, kwalion yang berhubungan. Obmu pekerjaan neng bank. Di sini ada ATM, ATM. Hyunggeum inchulgi, ATM, ATM. Button을 nuruda menekan, button tombol. K eneng, bank K atau bank Korea. Ibgem, deposito. Canek Johwe, mengecek saldo. Chulgem, penarikan uang. Songgem, transfer. Kejua ije, transfer antar rekening. Tongjang jongni, mutasi rekening. Wanjon hada, menukar uang. Hwanyuri oreda, hwanyul itu nilai tukar atau kurs, oreda naik, nilai tukarnya naik, mengalami kenaikan nilai tukar. Hwanyuri nerita, mengalami neri, penurunan hwanyul, nilai tukar. Kore neok, riwayat transaksi. 외국인 등록증, kartu registrasi orang asing. Talo, dolar. 예금하다, menabung. 돈을 찾다, menarik uang. 돈을 보내다, mengirim uang. 돈을 넣다, memasukkan uang. Kita lanjut ke 문법 2, tata bahasa 2. 면 되다. Ini diartikan boleh jika. Bisa juga cukup diartikan boleh. Boleh jika. Nah, nanti posisinya ada di akhir kalimat. Cara penggunanya gimana? Ketika kata kerjanya itu berakhiran dengan konsonan, kita pakai 면 되다. Contohnya ikta, jadinya 읽으면 되다. Boleh membaca. Kalau kata kerjanya berakhiran dengan vokal dan bacim real, kita pakainya 면 되다. Contohnya 오다, 오면 되다. 만들다, 만들면 되다. Contoh kalimatnya, 국이 싱거우면 소금을 넣으면 돼요. 면 jika, 국supnya 싱거우 hambar. 면 돼요 boleh jika no memasukkan sogem garam. 자야시를 만나고 싶으면 사무실로 가면 돼요. 면 jika gosip ingin mana bertemu 자야시 saudara Jaya. 돼요 boleh 면 jika pergi 사무실로 ke kantor. 체크카드가 없으면 만들면 돼요. 면 jika ops tidak punya 체크카드 kartu debit. 돼요 boleh 면 jika mandel membuatnya. Boleh jika membuat, jika tidak punya kartu debit. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Dewa I, percakapan kedua. Di sini ada percakapan antara Jikwon, karyawan, dan juga Pong, saudara Pong. Kita dengarkan percakapannya. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? 달러를 한국 돈으로 바꾸고 싶어요. 오늘 환율이 어떻게 돼요? 1달러에 1350원입니다. 요즘 환율이 조금 올랐습니다. 그럼 500달러를 바꿔주세요. 신분증도 필요하지요? 네, 신분증하고 달러를 같이 주시면 됩니다. 여기 신분증과
$500 있습니다. Ya, kita dengarkan lagi dan seperti biasa terjemahkan percakapan mereka. Menerjemahkan percakapan mereka. 어서 오세요. Oso seo, selamat datang. 뭘 도와드릴까요? Mol doa드릴까요? Mol doa드릴까요? Mau pesan apa? 달러를 한국 돈, Oh, maaf. Mol doa드릴까요? Apa yang bisa saya bantu? Saya ulangi lagi ya. 어서 오세요. 뭘 도와드릴까요? Oso seo, selamat datang. Mol doa드릴까요? Apa yang bisa saya bantu? 달러를 한국 돈으로 바꾸고 싶어요. 달러를 한국 돈으로 바꾸고 싶어요. 싶어요 ingin, baku menukar, 달러, dolar, euro ke 한국 돈, uang Korea. Ingin menukar dolar ke uang Korea. 오늘 환율이 어떻게 돼요? 오늘 환율이 어떻게 돼요? 어떻게 돼요? Bagaimana 환율, nilai tukar 오늘 hari ini? 1달러에 1350원입니다. 1달러에 1350원입니다. 1350won, 1350 won, 1달러에 per 1 dolar. 요즘 환율이 조금 올랐습니다. 요즘 환율이 조금 올랐습니다. 요즘 akhir-akhir ini 환율, nilai tukarnya 조금 sedikit 올랐습니다. naik. 그럼 $500를 바꿔주세요. 그럼 500달러를 바꿔주세요. 그럼 kalau begitu, 주세요 tolong 바꿔 tukar 500달러를 $500. 신분증도 필요하지요? 신분증도 필요하지요. 필요한 membutuhkan 신분증도 kartu identitas juga, 지요 kan? Membutuhkan kartu identitas juga kan? 네. 신분증하고 달러를 같이 주시면 됩니다. 네, 신분증하고 달러를 같이 주시면 됩니다. 네, iya, 됩니다. boleh, jika, 주시, memberikan, 같이 bersama, 신분증, kartu identitas, hago dan 달러, dolar. 여기 신분증과 $500 있습니다. 여기 신분증과 500달러 있습니다. 여기 ini 있습니다. ada 500달러, $500 dan 신분증, kartu identitas. Kita lanjut. Di sini ada percakapan lagi. 어서오세요, 뭘 도와드릴까요? 어서오세요, selamat datang. 뭘 도와드릴까요? Apa yang bisa saya bantu? 완전을 하려고 왔는데요. telah datang, 하려고 untuk 완전을 menukar uang. 현금과 신분증을 주시면 돼요. boleh jika memberikan 현금, uang tunai, dan 신분증, kartu identitas. Terus di sini ada sebuah ekspresi, 여기 앉아도 돼요? bolehkah? 앉아 duduk, 여기 di sini. 여기 앉아도 돼요? 실례합니다. 여기 앉아도 돼요? 네, 앉으세요. 실례합니다. permisi. 여기 앉아도 돼요? bolehkah? 앉아 duduk, 여기 di sini. 네, 앉으세요. 네, iya, 앉으세요. duduklah. Lanjut, 문화와 정보, 문화 budaya, dan 정보, informasi. 한국의 은행 bank, 한국의 Korea. Saya perbesar dulu. Oke. 한국에서 생활할 때 필요한 것 중에 하나는 은행 계좌를 개설하는 것입니다. Saat 생활할
hidup 한국에서 di Korea? 하나는 satu, 중에 di antara, 곧 hal, pilihan yang dibutuhkan, 입니다 adalah 곧 hal, 개설하는, membuka, 계좌, rekening, 은행 bank. Saat hidup di Korea, satu di antara sesuatu yang dibutuhkan adalah sesuatu membuka rekening bank. 계좌가 있어야 예금, 성금, 외환, 거래 등 다양한 금융 서비스를 이용할 수 있습니다. 계좌가 rekening, su ismida bisa, 이용할 digunakan, 이용할 menggunakan, service layanan 금융, keuangan, dayangan yang berbagai macam, dan seperti, maaf dari isoya ya tadi ya, isoya, harus ada 계좌 rekening, su ismida bisa, 이용할 menggunakan, service layanan 금융 keuangan, dayangan yang berbagai macam, dan seperti korea transaksi, 외환, 외환 valuta asing, 송금 transfer, 예금 menabung, tabungan. Harus ada rekening, bisa menggunakan layanan keuangan yang berbagai macam seperti transaksi valuta asing, mentransfer, menabung. 회사에서 받는 임금도 보통 개인 계좌로 이체되기 때문에 한국에서 생활하기 위해서는 은행 계좌가 꼭 있어야 합니다. 회사에서 di perusahaan, ki 때문에 karena, 이체돼, mentransfer. Maaf, di perusahaan, 보통 biasanya, ki 때문에 karena, 이체돼, mentransfer, 계좌로, ke rekening gain pribadi, 임금 tabungan, banan yang diterima, atau uang yang diterima, 꼭, pastikan, 있어야 합니다. harus ada 계좌 rekening 은행 bank. 위해서는 untuk 생활하기 hidup 한국에서 di Korea. Maaf. Saya ulangi lagi ya tadi ya. 회사에서 di perusahaan, 보통 biasanya kita mulai karena 이체돼, di transfer, 계좌로 ke rekening gain pribadi, 임금도 tabungan juga, banan yang diterima. 꼭 pastikan 있어야 합니다. harus punya 계좌 rekening 은행 bank. 위해서는 untuk 생활하기 hidup 한국에서 di Korea. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. 계좌를 개설할 때는 여권, 외국인 등록증과 함께 임대 계약서나 공과금 청구서나 같이 한국 내 거주지를 증명할 수 있는 서류가 필요합니다. Tenan saat 개설할 membuka 계좌 rekening, 필요합니다. membutuhkan 서류 dokumen suinan yang bisa, 증명할 membuktikan, 거주지 tempat tinggal di dalam Hanbuk Korea, 같이 seperti, wa dengan 여권 paspor, 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Oh maaf, saya ulangi. 필요합니다 membutuhkan 서류 dokumen suinannya bisa, 증명할 membuktikan, 거주지 tempat tinggal di dalam Hanbuk Korea, 같이 seperti wa dengan, 청구서 surat klaim, 공과금 itu tagihan. Nah, atau 계약서 surat kontrak imde, sewa,
함께 bersama dengan 요구원 paspor 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Saat membuka rekening membutuhkan dokumen yang bisa membuktikan tempat tinggal di dalam Korea seperti dengan surat klaim tagihan atau surat kontrak sewa bersama dengan paspor kartu registrasi orang asing. 그리고 은행마다 외국인 고객을 위한 서비스가 다르기 때문에 해당 은행의 웹사이트나 고객센터를 통해 구체적인 상황을 확인한 후 가장 적합한 은행을 선택하는 것이 좋습니다. 그리고 karena taruh berbeda, bisa layanan wihan untuk goget nasabah 외국인 orang asing, 은행마다 setiap bank 좋습니다. Sebaiknya 선택하는 memilih 은행 bank 적합한 yang 가장 적합한 yang paling sesuai. Setelah 확인한 memeriksa sahang kondisi 구체적인 secara detail 통해 melalui 고객 센터 pusat nasabah atau website 은행 bank hedang yang bersangkutan. Dan karena berbeda layanan untuk nasabah orang asing setiap bank, sebaiknya memilih bank yang paling sesuai setelah memeriksa kondisi secara detail melalui pusat nasabah atau website bank yang bersangkutan. Kita lanjut ke paragraf berikutnya. 한국의 은행은 보통 평일 오전 9시부터 오후 4시까지 영업을 하고 공휴일이나 주말에는 문을 열지 않습니다. 한국의 은행은 은행bank 한국 Korea 보통 biasanya 영업을 하고 beroperasi atau buka buto dari ojon 9시 jam 9 pagi kaji sampai ohu 4시 jam 4 sore pyongil di hari biasa. Gu dan 문을 열지 않습니다. Tidak beroperasi 주말에는 pada akhir pekan ina atau 공휴일 hari libur nasional. Bank di Korea biasanya beroperasi dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore di hari biasa dan tidak beroperasi pada akhir pekan atau hari libur nasional. 그래서 바쁜 직장인들은 은행을 직접 방문하기보다 가까운 곳에 있는 ATM을 이용하거나 인터넷이나 스마트폰을 이용하여 은행 일을 보는 경우가 많습니다. 그래서 jadi 직장인들은 para pekerja 바쁜 yang sibuk 많습니다. banyak 경우 kondisi 보는 melakukan pekerjaan 은행 bank 이용하여 dengan menggunakan smartphone ina atau internet guna atau 이용하 menggunakan ATM inan yang ada 곳에 di tempat kakaun yang dekat boda daripada 방문하기 berkunjung 직접 secara langsung 은행 ke bank. Jadi para pekerja yang sibuk banyak kondisi melakukan pekerjaan bank dengan menggunakan smartphone atau internet atau menggunakan ATM yang ada di tempat yang dekat daripada mengunjungi bank secara langsung. 최근에는 영업 좀 없이 인터넷이나 모바일 앱을 통해 은행 업무를 처리하는 인터넷 전문 은행도 생겼습니다. 최근에는 pada akhir-akhir ini 생겼습니다. telah muncul internet 전문 은행도 bank khusus internet
bank khusus internet Chorihanen yang menangani 업무 pekerjaan 은행 bank tonghe melalui app aplikasi mobile ina atau internet opsi tanpa yongopjom kantor cabang. Akhir-akhir ini telah muncul bank khusus internet juga yang menangani pekerjaan bank melalui aplikasi mobile atau internet tanpa kantor cabang. 다양한 금융 서비스를 편리하게 이용할 수 있어 인터넷 전문 은행 고객이 쫓아오고 있습니다. sedang meningkat secara bertahap. 고객 nasabah internet 전문 은행 bank khusus internet Swiso yang bisa hal digunakan 편리하게 dengan nyaman so bisa layanan 금융 keuangan dayangan yang berbagai macam. Sedang meningkat secara bertahap nasabah bank khusus internet yang bisa menggunakan dengan nyaman layanan keuangan yang berbagai macam. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, soal dimulai dari soal reading ya. 1번, 다음 단어와 관계 있는 것은 무엇입니까? 무엇입니까? apa? 것은 hal, 관계 있는 yang berhubungan, 단어와 dengan kosakata dalam berikut. 은행, bank. Kita lihat dari opsi 1 ada sopo, paket, 통장, buku rekening, menu pan, papan menu, 처방전, resep dokter. Nah, yang berhubungan dengan 은행, bank, opsi berapa? Opsi 2. 통장, buku rekening. 2번. 2에서 3번, nomor 2 sampai 3. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. 것을 hal 가장 알맞은 yang paling tepat tergal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 저는 돈을 찾거나 보낼 때 뭐뭐를 이용합니다. 저는 saya saat 보낼 mengirim 거나 atau 돈을 찾 menarik uang 이용합니다 menggunakan titik-titik. 카드를 놓고 버튼만 누르면 되니까 편리합니다. 편리합니다 nyaman nika karena bisa jika menekan button tombol saja dan memasukkan kode kartu. Kita lihat dari opsi 1 ada 계산기 kalkulator, 세탁기 mesin cuci, 휴대전화 handphone, 현금 인출기 mesin ATM. Nah, kalau mau mengirim dan menerima kalau mau mengirim atau menarik uang biasanya pakai apa? Pakai ATM ya. 현금 인출기. 3번 nomor 3. 고향에서 바꿔온 한국 돈을 다 썼습니다. 다 썼습니다. Telah memakai semua don uang 한국 Korea. 바꿔온 yang ditukar 고향에서 dari kampung halaman. 월급 날까지 10일이나 남아서 우리나라 돈을 한국 돈으로 무무하려고 합니다. karena nama tersisa ina sekitar sipil 10 hari kaji sampai 월급 날 hari gajian. 려고 합니다. berencana untuk titik-titik don uang urinara negara kami euro ke 한국 돈 uang Korea. Berarti berencana untuk apa? 송금 transfer, 입금 menabung, 환전 menukar uang, 예금 menabung. Jadi berencana untuk menukar uang ya, 환전. 환전을 하려고 합니다. 4에서 5번, nomor 4 sampai nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah. Kusel hal kata yang sama dengan neong isi ikut dengan membaca ke paragraf dalam berikut. Kita mulai dari nomor 4. 한국은행, 은행 bank, 한국 Korea. Di sini ada 계좌번호 nomor rekening, terus di sini ada namanya ya, Min Aung,
도장, somyong, stempel, tanda tangan, korea ilja, tanggal transaksi, 찾으신 금액, jumlah yang ditarik, 맡기신 금액, jumlah yang disetorkan, 남은 금액, jumlah yang tersisa. Nah, kita cari yang tepat. Opsi 1, 예금주는 민민 아웅입니다. 예금주는 si penabung atau orang yang menabung, imnida adalah minmin aung. Benar ya, di sini yang menabung adalah minmin aung. Jawabannya opsi 1. Kalau opsi 2, 이 사람은 통장에 서명을 했습니다. 이 사람은 orang ini 서명을 했습니다, telah menandatangani 통장에 di buku rekening. Nah, di sini dia itu hanya pakai stempel, bukan pakai tanda tangan. Jadi salah. Opsi 3, 이 사람은 돈을 한 번도 찾지 않았습니다. 이 사람은 orang ini 찾지 않았습니다, tidak pernah menarik don uang 한 번도, satu kali pun. Nah, di sini dia pernah menarik satu kali. Jadi salah, opsi 3. Opsi 4, 이 사람 연락처는 067-1236에 4185입니다. 연락처, kontak, 이 사람 orang ini adalah 067-1236-4185. 067 sama ya, 1236 sama 4185. Oh maaf, ini bukan nomor telepon ya, tapi nomor rekening. Jadi opsi 4 salah. Ya, kita lanjut nomor berikutnya, Obon nomor 5. 한국의 은행은 평일에는 오전 9시부터 오후 4시까지 영업하지만 공휴일이나 주말에는 문을 열지 않습니다. 은행방 한국-Korea, 평일에는 pada hari biasa, 영업 beroperasi, buto dari ojon 9시 jam 9 pagi, kaji sampai ohu 4시 jam 4 sore. Jiman tetapi, 주말에는 pada akhir pekan, in atau 공휴일 hari libur nasional, 문을 열지 않습니다. Tidak beroperasi. 그래서 직장인들은 ATM이나 스마트폰을 이용해서 은행 업무를 보는 경우가 많습니다. 그래서 jadi 직장인들은 para pekerja 많습니다 banyak 경우 kondisi 보는 melakukan 업무 pekerjaan 은행 bank 이용해서 dengan menggunakan ATM, INA atau smartphone. 최근에는 영업점이 없이 인터넷이나 모바일 앱을 통해 은행 업무를 처리하는 인터넷 전문 은행도 생겨서 이를 이용하는 고객이 많아지고 있습니다. 최근에는 pada akhir-akhir ini, karena sehingga muncul internet 전문 은행도, bank khusus internet juga, 처리하는 yang menangani 업무 pekerjaan 은행 bank 통해 melalui app aplikasi mobile, INA atau internet opsi tanpa 영업점 kantor cabang 많아지고 있습니다. sedang semakin banyak 고객 nasabah 이용하는 yang menggunakan iral ini. Nah, kita cari pernyataan yang sama dengan paragraf tersebut. Kita bahas dari opsi 1. 인터넷 전문 은행의 영업점이 많아지고 있습니다. 많아지고 있습니다. semakin banyak. 영업점 kantor cabang internet 전문 은행, bank khusus internet. Nah, di sini bank khusus internet itu tanpa kantor cabang ya, nggak perlu. Jadi opsi 1 salah. opsi 2. 주말에 은행 업무를 보려면 4시까지 가야 합니다. jika Rio ingin mencoba atau melakukan 업무 pekerjaan 은행 bank 주말에 pada akhir pekan, kaya hamnida harus pergi 4시까지 sampai jam 4. Nah, di sini keterangannya akhir pekan itu tidak beroperasi. Salah. Opsi 3.
인터넷 전문 은행을 이용하는 사람은 별로 없습니다. 사람은 별로 없습니다. Hampir tidak ada orang 이용하는 yang menggunakan internet 전문 은행, bank khusus internet. Nah, di sini keterangannya nasabahnya semakin banyak. Opsi 3 salah. Jadi jawabannya opsi 4. 스마트폰으로 은행 업무를 보는 직장인이 많습니다. 많습니다 banyak, 직장인, karyawan atau pekerja. 보는 yang melakukan 업무 pekerjaan 은행 bank smartphone-로 dengan smartphone. Bener ya? Di sini pakai smartphone atau ATM. Jadi jawabannya opsi 4. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Detki. (1번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan dengan neong isi 들은 yang didengar. 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 통장을 만들려고 왔는데요. 통장을 만들려고 왔는데요. 왔는데요 telah datang, Ryogo untuk membuat 통장 buku rekening. 그럼 저기에서 먼저 번호표를 뽑으세요. 그럼 kalau begitu 저기에서 먼저 번호표를 뽑으세요. 뽑으세요 cabutlah 번호표 nomor antrian 먼저 terlebih dahulu 저기에서 di situ. Nah, gambar orang lagi mencabut nomor antrian itu opsi berapa? Mengambil nomor antrian opsi 4 ya. (2번) 남자는 왜 여기에 왔습니까? 남자는 왜 여기에 왔습니까? 남자 laki-laki 왜 kenapa 왔습니까? datang 여기에 ke sini. 현금 인출기에서 출금을 하고 싶은데 현금 인출기에서 출금을 하고 싶은데 ingin 출금을 menarik uang eso dari 현금 인출기 mesin ATM. 어떻게 하면 돼요? 어떻게 하면 돼요? boleh jika bagaimana? 통장을 넣고 이 버튼을 누르시면 됩니다. 통장을 넣고 이 버튼을 누르시면 됩니다. Noh memasukkan 통장 buku rekening. Go lalu 됩니다 boleh myon jika 누르 menekan button tombol ini. Nah, kenapa laki-lakinya datang ke sini? Opsi 1, 돈을 보내려고, untuk mengirim 돈 uang. Opsi 2, 돈을 찾으려고 untuk menarik 돈 uang. Opsi 3, 통장을 만들려고 untuk membuat 통장 buku rekening. Opsi 4, 통장을 정리하려고 untuk melakukan mutasi rekening. Nah, laki-lakinya tadi mau mengambil uang. Jadi, jawabannya opsi 2. (3번) 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람 dua orang, ko 있습니까 sedang berbicara 대해 tentang 무엇에 apa? 어제 은행에 가서 뭘 했어요? 어제 은행에 가서 뭘 했어요? 어제 kemarin 뭘 했어요? Telah melakukan apa? 가서 dengan pergi, 은행에 ke bank. 고향에 돈을 좀 보냈어요. 고향에 돈을 좀 보냈어요. 보냈어요 telah mengirim sedikit 돈 uang goyangnya ke kampung halaman. Berarti dua orang ini lagi mengatakan atau membicarakan tentang transfer ya.
Kita lihat opsi 1 ada 입금, menabung, 송금, transfer, 출금, menarik uang, 잔액, saldo. Transfer, 정답은 2번, 송금, transfer. (4번부터) (5번까지) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 4번부터 5번까지 dari nomor 4 sampai nomor 5. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah kosel sesuatu, 가장 알맞은 yang paling tepat. Malo dengan kata 이어지는 yang menghubungkan. 듣고 dengan mendengarkan dalam berikut. 4번 이 돈을 한국 돈으로 바꿔주세요. 이 돈을 한국 돈으로 바꿔주세요. 바꿔주세요, tolong tukar 이 돈을, uang ini, euro ke 한국 돈, uang Korea. 1. 어제 돈을 찾았어요? 어제 돈을 찾았어요? 찾았어요 telah menarik don uang 어제 kemarin. 2. 신분증도 같이 주세요. 신분증도 같이 주세요. 주세요 tolong berikan, 같이 bersama, 신분증도 kartu identitas juga. 3. 얼마나 바꿔 드릴까요? 얼마나 바꿔드릴까요? 바꿔드릴까요? Mau ditukar 얼마나 berapa? 4. 외국인 등록증이 없어요. 외국인 등록증이 없어요. 없어요 tidak ada, 외국인 등록증 kartu registrasi orang asing. Tadi kalimat sebelumnya 이 돈을 한국 돈으로 바꿔주세요. Tolong tukar uang ini ke uang Korea. Jadi jawabannya 3번입니다. 얼마나 바꿔드릴까요? Mau ditukar berapa? (5번) 모바일 뱅킹을 사용하고 싶은데 Mobile banking을 사용하고 싶은데 ingin menggunakan mobile banking. 어떻게 하면 돼요? 어떻게 하면 돼요? boleh jika bagaimana? 1. 현금 인출기에서 해보세요. 현금 인출기에서 해보세요. 해보세요. cobalah lakukan eso di 현금 인출기, mesin ATM. 2. 은행 앱을 다운로드하세요. 은행 앱을 다운로드하세요. 다운로드하세요. unduhlah atau downloadlah app aplikasi 은행 bank. 3. 체크카드를 만들어 보세요. 체크카드를 만들어 보세요. 만들어 보세요. cobalah membuat 체크카드, kartu debit. 4. 은행에서 환전할 수 있어요. 은행에서 환전할 수 있어요. 환전할 수 있어요. bisa 환전할 menukar uang. 은행에서 di bank. Mobile banking을 사용하고 싶은데 어떻게 가면 돼요? Ingin menggunakan mobile banking. Boleh jika bagaimana? 정답 2번입니다. 은행 앱을 다운로드하세요. Unduhlah aplikasi bank. Ya, sekian pembahasan kita kali ini di bab 24 tentang 은행 bank. Terima kasih. 감사합니다. 안녕.